ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ በባለፈው ሁለት ተከታታይ ቪዲዮዎች ካርቦሃይድሬት ዳይጀሽን ኤንድ አብዞርፕሽን እንዲሁም በሁለተኛው ቪዲዮአችን ደግሞ ግላይኮላይሲስ ፓዝዌይ ተመልክተናል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ግሉኮኒዮጀነሲስ የሚለውን ሜታቦሊክ ፓዝዌይ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ለቻናላችን ግን አዲስ ከሆናችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ እንደተለመደው ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስም አብራችሁን ዝለቁ፣ አብራችሁን ሁኑ። እንግዲህ ባለፈው እንደተመለከትነው ሜታቦሊዝም ማለት አጠቃላይ ወይም ደግሞ ሁሉም በሴላችን ውስጥ ወይም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ የሚካሄዱ ማንኛውም ኬሚካል ሪያክሽን ሜታቦሊዝም ተብለው እንደሚጠሩ አውርተናል ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህም ውስጥ የመጀመሪያውን እንግዲህ ሜታቦሊክ ፓዝዌይስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት የተመለከትነው ግላይኮላይሲስ የሚባለውን አይተን ነበር። ግላይኮ ማለት ግሉኮዝ ነው፣ ላይሲስ ማለት ስፕሊቲንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ኤክስፕሌን ስናደርገው ግሉኮዝ ካን ቢ ብሬክ ዳውን ኦር ኦክሲዳይዝ ቱ ኤሮቢካሊ ቱ ፓይሩቬት ኤንድ አኔሮቢካሊ ቱ ላክቴት ብለን ነበረ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከዘ ሪቨርስ ፕሮሰስ ኦር ቱ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዳት ኦፍ ግላይኮላይሲስ የምንመለከተው ሴንቴሲስ ኦፍ ግሉኮዝ ዳት ዊ ኮል ግሉኮኒዮጀነሲስ የሚለውን ፓዝዌይ ወይም ደግሞ ሜታቦሊክ ፌዝስ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ኦብጀክቲቮች ይኖርናል ማለት ነው። ሶ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዲስ ሴሽን ዩ ዊል ትራይ ቱ ቢ ኤብል ቱ ዲፋይን ዋት ዳዝ ዛት ሚን ግሉኮኒዮጀነሲስ ፓዝዌይ ኤንድ ዘ ስቴፕስ ኦፍ ግሉኮኒዮጀነሲስ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰብስትሬትስ ኦር ሪያክታንትስ ዛት አር ኦር ፕሪከርሰርስ ፎር ግሉኮኒዮጀነሲስ የሚሉትን እንመለከታለን። then what is the medical and clinical importance of gluconeogenesis የሚሉትን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። finally at the end of this presentation we will try to see regulation and control of gluconeogenesis pathway የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። so as I have mentioned and explained at the beginning of this presentation, glucose can be oxidized aerobically to pyruvate and anaerobically to lactate through glycolysis pathway. The reverse process we call gluconeogenesis. That is why the synthesis of glucose or productions of glucose or de novo synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors እንላቸዋለን ማለት ነው። ነን ካርቦሃይድሬት ፕሪከርሰር የምንላቸው ምን ናቸው? ኡልትራክሲ ሶ ግሉኮኒዮጀነሲስ የሚለውን እንግዲህ በሶስት ተርሞች ውህድ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ግሉኮ ማለት as you know that glucose ማለት ነው። ኒዮ means new ማለት ነው። ወይም ደግሞ that is why not from that of glucose or carbohydrate precursor ማለት ጀነሲስ ስንል ደግሞ ሴንቴሲስ ወይም ደግሞ ሜክ አፕ ኦር ክሬት እንደማለት ነው ማለት ነው። so let's come up to define what does that mean gluconeogenesis. This gluconeogenesis ስንል de novo synthesis of glucose from non-carbohydrate sources, or it can be defined as the synthesis of new glucose from non-carbohydrate precursors. ምንም አይነት ካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ ምንም አይነት የካርቦሃይድሬት ሴንስ ወይም ደግሞ የካርቦሃይድሬት ስሜት የሌላቸው ምግቦች ላይ ምን ማምረት ማለት ነው? ግሉኮስ ማምረት ነው። what is the need for this glucose synthesis from non-carbohydrate precursor? እነዚህ non-carbohydrate precursor ምን ሊሆን ይችላሉ? ፋት ሊሆን ይችላል፣ ፕሮቲን ሊሆን ይችላል፣ እንደ ላክቴት ሊሆን ይችላል፣ ፓይሩቬት from amino acids፣ ግላይሴሮል አልኮል ሊሆን ይችላል፣ ግሉኮጀኒክ አሚኖ አሲድስ ኤንድ ኬቶ አሲድስ ኦር ፋቲ አሲዶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ዲኖቮ ነው ማለት ዲኖቮ ሴንቴሲስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት ፓርቲኩላርሊ ግሉኮዝ ፍሮም ነን ካርቦሃይድሬት ኦር ነን ሹገር ሶርስስ ማለት ነው። እኛውንም ተርም እያስታወሳችሁ ማለት ዲኖቮ ሴንቴሲስ ኦር ሴንቴሲስ ኦፍ ኒው ግሉኮዝ ፍሮም ነን ሹገር ሶርስስ ማለት ነው። so this gluconeogenesis can be explained as the production or synthesis of glucose. It is essential for energy precursors or energy sources for particularly brains and neural cells, the RBC or red blood cells, the kidney of medulla, the lenses, cornea of the eye, and exercise muscles. They are metabolic ፊውል ሶርሰስ በተለይ ደግሞ እንደ ብሬን ጭንቅላታችን እንደ አርቢሲ ወይም ደግሞ ቀይ ደም ሴሎቻችን እንደ ኪድኒ ኩላሊቶቻችን ሌንሰስ የምንላቸው እነዚህ ኮርኒያ ኦፍ ዘ አይ ወይም ደግሞ አይናችን ብሌኖች አካባቢ እነዚህ መስላችን ወይም ደግሞ ጡንቻዎቻችን ምን ይፈልጋሉ ማለት ኢነርጂ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ኢነርጂ ወይም ደግሞ የሜታቦሊክ ፊውል ሶርሳቸው ግሉኮኒዮጀነስ መቼ ግሉኮስ በማይኖርበት ሰዓት ወይም ደግሞ when we are in conditions of starvation ማለት ነው። so
gluconeogenesis where it takes place, it is mainly takes place in the liver ወይም ደግሞ liver ላይ ይካሄዳል ማለት ነው። so it is takes place partly in the organs of mitochondria or partially in mitochondria and partially in the cytosols of cytoplasm በከፊል ማይቶኮንድሪያ ላይ ይካሄዳል፣ በከፊል ደግሞ የሳይቶፕላዝም ላይ ይካሄዳል ማለት ነው። so gluconeogenesis ስንል እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ሞስትሊ የሚካሄደው ሊቨር እና ኪድኒ ላይ ነው ማለት ነው። so ኢንዛይሞቹ ወይም ደግሞ the enzymes of gluconeogenesis are found on the liver and the kidney እንደማለት ነው። so this gluconeogenesis is primarily takes place in the liver, that is 90% of the gluconeogenesis or glucose synthesis from non-sugar or non-carbohydrate precursor in the brain, in the liver, then the remaining 10% is takes place in the kidney of the medulla. so this gluconeogenesis እንግዲህ glucose synthesis ነው። በተለይ ደግሞ የደም ስኳር ማምረት ማለት ነው። ምክንያቱም ደም ስኳራችን በጣም ሊቀንስ ይችላል። መቼ ነው ሊቀንስ የሚችለው? when we are free from carbohydrate meals or we are in conditions of starvation ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ ከ3 ቀን ከ4 ቀን በላይ ስንራብ ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ሪች የሆነ ካርቦሃይድሬት ያለው ምግብ ካልተመገብን ማለት ነው። so this gluconeogenesis does not occur in the skeletal muscles or contractile muscles due to the deficiency of glucose 6-phosphatase enzymes in the skeletal muscle as well as in the brain ላይ እና skeletal muscle ላይ ይሄ glucose 6-phosphatase የተባለው enzyme is the basic and major enzymes in the gluconeogenesis, but it does not produce it or synthesize in the skeletal muscles and in the brains. so this gluconeogenesis do not occur in cardiac muscles, smooth muscles, and adipose tissue due to the deficiency of that of fructose 1,6-bisphosphatase enzyme. እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ስሙዝ መስሎች ወይም ደግሞ ካርዲያክ መስሎች እና አዲፖስ ቲሹዎች ደግሞ ግሉኮኔogenesisን ማስተናገድ አይችሉም። ምን ስለሌላቸው? ፍሩክቶዝ 1,6-ዳይፎስፋቴዝ የተባለ ኢንዛይም ስለሌላቸው ማለት ነው። ከላይ እንዳየነው ስኬለታል መስልና ደግሞ ብሬን ግሉኮኔogenesis እንዳያካሂዱ የሚገድባቸው ነገር ምንድነው? ግሉኮዝ 6-ፎስፋቴዝ ስለሌላቸው ነው ማለት ነው። so what are the conditions? what are the preconditions to have what gluconeogenesis to occur? ግሉኮኔogenesis እንዲካሄድ የሚያደርጉ ኮንዲሽኖች ወይም ደግሞ ሁኔታዎች ምን ናቸው ብለን ስንመለከት ግሉኮኔogenesis occurs where there is what long period of starvation ለረጅም ጊዜ ወይም ደግሞ በጣም ለ3 ለ4 ቀን ከዛ በላይ ስንራብ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ሪች የሆነ ምግብ ሳይኖር ሲቀር ማለት ነው። the other one a long period of fasting fasting እንግዲህ መጾም ፈልገን ወይም ደግሞ የፍላጎት ጾም ነው ማለት starvation ደግሞ ምግብ ሰናጣ ማለት ነው። so the other one is intense muscular exercise that can detoxify lactate to what glucose ማለት ነው። ወይም ደግሞ ላክቴትን ዲቶክሲፋይ አድርጎ ወደ ግሉኮስ ሲንቴሲስ ማስሄድ መቼ? ኢንተንስ ኤክሰርሳይዝ ወይም ደግሞ በጣም ኤክስቴንድድ የሆነ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ወይም ደግሞ አካላዊ እንቅስቃሴ ስናደርግ ማለት ነው። በጣም ለረጅም ጊዜ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ኤክሰርሳይዝ በሰራን ቁጥር ወይም ደግሞ ፊዚካላዊ አካላዊ እንቅስቃሴ ባደረግን ቁጥር መስላችን ወይም ደግሞ ጡንቻዎቻችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ይፈልጋሉ ማለት ነው። so the last and the most conditions where the gluconeogenesis to occur is when the liver glycogen is depleted or diminished. liver ላይ ያለው ወይም ደግሞ reserved የሆነው glycogen ሲያልቅ ወይም ደግሞ በጣም ሲቀንስ ማለት ነው። so glucose from pyruvate utilize many of the cells or one of the sorry here glucose from pyruvate utilization many of the same enzymes within that of glycolysis. as you know that gluconeogenesis is the opposite of glycolysis but it does not be what complete reversal of to it complete ሙሉ በሙሉ ሪቨርሳል አይደሉም። ምክንያቱም ምን ስላሉ ኢንዛይሞች የሚለያዩበት ስላለ that is why 7 of the 10 enzymatic reactions of gluconeogenesis are the reversal of glycolytic reactions, but 3 of them are different for the glycolysis and gluconeogenesis. They are not make it complete reversal. complete reversal ያላደረጋቸው ሶስቱ ኢንዛይሞች ወይም ደግሞ ሶስቱ ሪአክሽኖች ስለሚለያዩ ነው ማለት ነው። almost reverse of glycolysis accept the 3 irreversible reactions, so that can be catalyzed the glycolysis reaction of reaction 1 by hexokinase or glucokinase, reaction 3 by phosphofructokinase 1 enzyme, and the 10th reaction is catalyzed by pyruvate kinase enzymes. so this reactions reaction 1, reaction 3, and reaction 10 of the glycolysis is not reversal of the gluconeogenesis pathway, so the steps must be bypassed in gluconeogenesis pathways. look at this is the diagram what it shows
This is why glucose is the starting substrate for glycolysis or glucose oxidation ወይም ደግሞ glucose breakdown ማለት ነው. That is why glucose can be oxidized or break down to a 2-carbon intermediate, the 3-carbon intermediate called pyruvate or 2-pyruvate molecule. glycolysis ስንል ግሉኮስን ወደ ፓይሩቬት መቀየር ማለት ነው. The opposite process is true. that is ከፓይሩቬት ደግሞ ወደ ኋላ ወይም ደግሞ ወደ ግሉኮስ ሴንቴስ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ግሉኮኒዮጀነሲስ ፓዝዌይ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ፓይሩቬት ግን ከግሉኮስ የመጣ ሳይሆን ከሌላ ፕሪከርሰር የመጣ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ፓዝዌይስ ግላይኮላይሲስ እና ግሉኮኒዮጀነሲስ የሚለያዩበት ሪቨርሳል ናቸው። በእርግጥ አንዱ ለአንዱ ምንድነው ኦፖዚት ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን የሚለያዩበት ስቴፕ አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ሪአክሽን 1 ላይ፣ ሪአክሽን 3 ላይ እና ሪአክሽን 10 ላይ ምን ያሳያል ማለት ነው? ኢሪቨርሲብል ፓዝዌይ ወይም ደግሞ ኢሪቨርሲብል ሪአክሽን ስለሆኑ ሁለቱ ፓዝዌይች በተለያየ ኢንዛይም ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ካታላይዝ ይደረጋሉ። ለምሳሌ ግላይኮላይሲስ ብናይ ግሉኮዝ ወደ ግሉኮስ 6 ፎስፌት ኦክሲዳይዝ የሚሆንበት ወይም ደግሞ አክቲቬትድ የሚሆንበት በሄክሶካይኔዝ ኢንዛይም አማካኝነት ነው። ነገር ግን ዘ ሪቨርስ ፕሮሰስ ወደ ኋላ ግሉኮስ 6 ፎስፌትን ወደ ግሉኮስ የሚመልሰው ግሉኮኒዮጀነሲስ ላይ ባይ ግሉኮስ 6 ፎስፋቴዝ ኢንዛይም ነው ማለት ነው። ዘ ሴም ኢዝ ትሩ ሶስተኛው ሪአክሽን ላይ ስንመጣ fructose 6 phosphate is activated by phosphofructokinase 1 enzyme to the forward reactions of glycolysis, but the reverse process fructose 1,6 diphosphate is split into fructose 6 phosphate by the enzyme fructose 1,6 bisphosphatase enzyme. No, the last in the 10th reactions of glycolysis is oxidation of phosphoenol pyruvate to 2-pyruvate molecules by the enzyme pyruvate kinase. No, but the reverse or to the opposite, that is pyruvate is oxidized to oxaloacetate by pyruvate carboxylase enzyme, and then this oxaloacetate is oxidized to phosphoenol pyruvate by phosphoenol pyruvate carboxykinase enzymes ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ያሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶስቱ ሪአክሽኖች በሁለቱ ፓዝዌይች ወይም ደግሞ በግላይኮላይሲስ እና በግሉኮኒዮጀነሲስ ፓዝዌይ ይለያያሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት reaction 1 of the glycolysis catalyzed by hexokinase, but the reverse process in gluconeogenesis catalyzed by glucose 6 phosphatase. Reaction 3 of the glycolysis catalyzed by phosphofructokinase 1, but the reverse process of gluconeogenesis is bypassed by the enzyme fructose 1,6 bisphosphatase or diphosphatase. The last in the 10th reactions of glycolysis is oxidation of phosphoenol pyruvate to pyruvate by pyruvate kinase, but this enzyme is bypassed on gluconeogenesis pathway by phosphoenol pyruvate carboxykinase plus pyruvate carboxylase enzymes. This pyruvate carboxylase enzyme is present in the mitochondria of liver, kidney, but absent in skeletal muscles. Okay, let's try to proceed to the next substrates of gluconeogenesis or reactant or precursors of gluconeogenesis. Substrates እንል እንግዲህ enzymatic reaction ላይ reactant molecules are termed as substrate እንላቸዋለን ማለት ነው። ለግሉኮኔኦጀነሲስ የሚያገለግሉ ሪአክታንቶች ምን ናቸው የሚለውን ስንመለከት አንደኛው ላክቴት ነው, which is produced from anaerobic glycolysis, and the other one is pyruvate and glucogenic amino acids, glycerol alcohols, and TCA cycles intermediates like propionate, oxaloacetate, and so forth are the precursors or substrates of gluconeogenesis. Good. So oxaloacetate is shuttled into cytosol and converted to phosphoenol pyruvate. So the synthesis of glucose, particularly from pyruvate and that of oxaloacetate, is through gluconeogenesis. So this oxaloacetate synthesized in mitochondria, right, but not in the cytoplasms. So oxaloacetate cannot diffuse out of the mitochondrial matrix, but it must be converted or reduced to what? malate. በተለይ ደግሞ ፓይሩቬት ግሉኮኔኦጀነሲስ ፓዝዌይ ለማካሄድ ወይም ግሉኮስ ሴንቴሳይዝ ለማድረግ ፓይሩቬቱ መጀመሪያ እንግዲህ የተመረተው ከግላይኮላይሲስ ፓዝዌይ እንዲ ሳይቶፕላዝም ላይ ነው። ያ ሳይቶፕላዝሚክ ፓይሩቬት ምን መሆን አለበት? ወደ ማይቶኮንድሪያ መግባትና ወደ ኦክዛሎአሴቴት ምን መሆን አለበት? ካርቦክሲሌትድ መሆን አለበት። ካርቦክሲሌሽን ማለት አዲሽን ኦፍ ካርበን ቱ ፓይሩቬት ሞለኪውል ማለት ነው። ፓይሩቬት ላይ አንድ ካርበን ስንጨምር ምን መሆን አለበት? የፎር ካርበን ኢንተርሚዲየት ኮልድ ኦክዛሎአሴቴት ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ ኦክዛሎአሴቴት ደግሞ ወደ ፎር ካርበን ኢንተርሚዲየት አሁን ምን መሆን አለበት? ወደ ማሌት reduced መሆን አለበት ማለት ነው። ማሌት dehydrogenase enzyme. Then this malate in the mitochondrial matrix is easily diffused or transported to the cytoplasm by malate transporter protein systems.
ሉካት እንግዲህ ፓይሮቬት ነው ሰብስትሬታችን ወይም ደግሞ እንደ ሰብስትሬት የምንጠቀመው ይሄ ፓይሮቬት ከሆነ ራይት ሰብስትሬት ፎር ግሉኮኒዮጀነሲስ አንዱ ፓይሮቬት ነው። ፓይሮቬት እንግዲህ ያለው ሳይቶፕላዝሚክ ላይ ነው ብያቸዋለሁ። ዲስ ሳይቶፕላዝሚክ ፓይሮቬት መስት ቢ ትራንስፖርትድ ቱ ዘ ማይቶኮንድሪያ ምን መሆን አለበት? ወደ ማይቶኮንድሪያ መግባት አለበት። እንደምትመለከቱ ከገባ በኋላ ኢት መስት ቢ ካርቦክሲሌትድ ዊዝ ዘ አዲሽንስ ኦፍ ዋን ካርበን ኤንድ ባይ ዘ ኢንዛይም ፓይሮቬት ካርቦክሲሌዝ ኢንዛይም ሶ ዲስ reaction is energy utilizing or energy consuming phase. It can oxidize or utilize ATP into ADP and inorganic phosphate. Then pyruvate is the carboxylator to oxaloacetate. Oxaloacetate አራት ካርበን አለው ማለት ነው። Then ይሄ oxaloacetate in the mitochondrial matrix can be reduced by oxidizing NADH. NADHን ወደ NAD plus oxidize ያደርጋል። ራሱ ግን carboxylate oxaloacetate ወደ ምን ወደ ማሌት reduced ይሆናል by the enzyme malate dehydrogenase enzyme ማለት ነው in the mitochondrial matrix. Then ይሄ malate must be released or transported from the matrix towards the cytoplasm or to the cytosol እንደገና መመለስ አለበት። ወደ ሳይቶፕላዝሙ ከመጣ በኋላ ማሌት እንደገና ምን መሆን አለበት? must be oxidized to oxaloacetate by the enzyme malate dehydrogenase enzyme and it can reduce NAD plus to what NADH reduce ይሆናል ማለት ነው። Then this oxaloacetate can back to phosphoenol pyruvate ወደ phosphoenol pyruvate by the enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase enzyme. This is energy utilizing GTPን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ GDP and inorganic phosphate oxidize ያደርጋል ማለት ነው። Then it can proceed the process ማለት ነው። That is why phosphoenol pyruvate ከሆነ ወደ ላይ ይቀጥላል ማለት ነው። The other substrate for gluconeogenesis is lactic acid or lactate. Lactate is one of the intermediate or the substrates of gluconeogenesis and it can undergo a cyclic pathway called Cori cycle or lactic acid cycle ተብሎ የሚጠራ አንድ ሳይክሊክ ፕሮሰስ አለን ማለት ነው። እንግዲህ ላክቴትን ወደ ግሉኮስ ሴንቴሳይዝ ማድረግ ነው። ላክቴት እንደሚታወቀው ምንድነው? It is reduced intermediates, right? So it is a metabolic pathway in which lactic acid or lactate produced in muscles, basically muscles undergo the anaerobic glycolysis when there is intense exercise or muscle contraction ካለ እነዚህ ሴሎች ወይም ደግሞ መስል ሴሎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ላክቲክ አሲድን ያመርታሉ ስሩ ግላይኮላይሲስ ማለት ነው። this lactic acid goes to the synthesis of glucose in the liver and move back to skeletal muscles to be metabolized again ማለት ነው። ስለዚህ ሊቨር ላይ ይሄ ላክቲክ አሲድ ወደ ግሉኮስ ሴንቴሳይዝ የሚሆንበት ወይም ደግሞ ግሉኮኒዮጀነሲስ ፓዝዌይን የሚከተልበት ከዛ ግሉኮስ ይመረታል። ግሉኮሱ ለስኬለታል መስል ወይም ደግሞ ለመስሎች መስል ኮንትራክሽን ስለሚጠቀሙት እንደ ኤነርጂ ፕሪከርሰር ወደ የት ወደ መስል ይሄድና እንደገና anaerobic glycolysis ይከተላል ማለት these cyclic reactions of the glucose synthesis in the liver and glucose oxidation in the muscle we call it Cori cycle or lactic acid cycle ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ anaerobic glycolysis ስንል ምንድነው? ግሉኮዝን የሚያደርጋል ግሉኮዝ can be oxidized to reduced form that is anaerobic glycolysis ከሆነ the produce lactate ማለት ነው። This is takes place in the skeletal muscle when there is intense exercise or extended muscular contraction ማለት ነው። ሁለት ATP ይመረታል። ከዚህ በኋላ ይሄ ኢንድ ፕሮዳክት ኦፍ አኔሮቢክ ግላይኮላይሲስ ላክቴት ማለት ከመስል ወዴት በብለድ ስትሪም አማካኝነት ወደ ሊቨር ይገባል ማለት ነው። ሊቨር ላይ ከገባ በኋላ ዲስ ሊቨር ላክቴት ካን ቢ ኦክሲዳይዝ ቱ ፓይሩቬት ወደ ፓይሩቬት ይመጣል። ፓይሩቬት ዘን ግሉኮኒዮጀነሲስ ፓዝዌይ ይከተልና ግሉኮስ ሴንቴሳይዝ ያደርጋል። ዲስ ግሉኮዝ can utilize or uses what 6 ATP but this synthesis of glucose then goes to the muscle for goes to the skeletal muscle to use as energy precursor during anaerobic glycolysis ማለት ነው። ስለዚህ መስል ላይ ግሉኮዝን ወደ ላክቴት ኦክሲዳይዝ ያደርጋል anaerobic glycolysis አለን ማለት ነው። ይሄ ላክቴት ደግሞ እንደገና ወደ ሊቨር ይገባና ግሉኮስን ሴንቴሳይዝ ማድረግ ይችላል። ይሄ ግሉኮስ ሴንቴሳይዝ ከሆነ በኋላ ወደ አሁንም መስል ሳይክል ነው ወይም ደግሞ ሳይክላይዝ ነው ወይም ደግሞ ሮቴቲንግ የሚያደርግ ሰርኩላር ፓዝዌይ ነው። we call it Cori cycle or lactic acid cycle ብለን እንጠራዋለን። the other one ግሉኮዝ አላኒን ሳይክል የሚባል ግሉኮዝ ዊዝ አላኒን ማለት ነው። አሁን ላይ ቀደም ላክቴት ዊዝ ግሉኮዝ ነበር። አሁን ደግሞ ግሉኮዝ ዊዝ አላኒን አሚኖ አሲድ ማለት ነው። that is why the glucogenic amino acids are the precursor and substrate for gluconeogenesis pathway. So proteins is break down to amino acids in the skeletal muscle during exercise. So this the amino acids are converted into alanines and then this alanine is released by skeletal muscles, so taken by the liver and converted into glucose, then released for reuptake by skeletal muscles. Look at
አሁን ምንድነው መስል ፕሮቲን ኖረናል ማለት ነው። መስል ፕሮቲኖች ካሉን መስል ፕሮቲን ኦክሲዳይዝ ይሆናሉ። በቀላሉ እንግዲህ ኤክስፕረስ ስናደርገው ምንድነው አላኒን ሴንቴሲስ ኢን መስልስ ኤንድ ግሉኮስ ሴንቴሲስ ኢን ደ ሊቨር ማለት ነው። ሲምፕሊ እንግዲህ ግሉኮስ ወይም ደግሞ ግሉኮስ መስል ላይ ኦክሲዳይዝ ይደረጋል። መስል ለምንድን መስል ኮንትራክሽን ካለ ምን ያመርታል ማለት ነው? አናሮቢክ ግላይኮላይሲስ ግሉኮዝን ይጠቀማል። ግሉኮዝ ከተጠቀመ በኋላ ፓይሩቬት ይመረታል። ቤዚካሊ ላክቴት ነው። ላክቴት ወደ ፓይሩቬት ኦክሲዳይዝ ያደርጋል። ፓይሩቬት ከተመረተ በኋላ እዚህ ጋር ዊዝን ትራንስአሚኔሽን ሪያክሽን ከግሉታሜት አሚኖ አሲድ አሚኖ ግሩፕ ካገኘ በኋላ ትራንስአሚኔሽን ማለት ትራንስፈር ኦፍ አሚኖ ግሩፕ ማለት ነው። ፍሮም አን አሚኖ አሲድ ከግሉታሚክ አሚኖ አሲድ አሚኖ ግሩፕ ካገኘ በኋላ ፓይሩቬት ኬቶ አሲድ ነው ወደ አሚኖ አሲድ አላኒን ይቀየራል ማለት ነው። ዴርፎር the synthesis of alanine from glucose oxidation in muscles. So once the alanine is synthesized in muscle, it can be transported to the liver via the blood streams ማለት በብለድ ስትሪም አማካኝነት ወደ ሊቨር ትራንስፖርት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሊቨር የገባው አላኒን አሚኖ አሲድ ደግሞ ምን ያደርጋል? ኢት ዩዝድ ኦር አንደርጓ ትራንስአሚኔሽን ሲያደርግ አሚኖ ግሩፑን ለአልፋ ኬቶ ግሉታሬት ሲሰጥ የሚቀረው ምንድነው ማለት ፓይሩቬት ነው። ስለዚህ ከአላኒን አሚኖ አሲድ አሚኖ ግሩፑ ከወጣ በኋላ የሚቀረው ባይ ዘ ኢንዛይም አላኒን ትራንስአሚኔዝ ኢንዛይም ፓይሩቬት ይሆናል ማለት ነው። ፓይሩቬት ደግሞ የግሉኮኒዮጀነሲስ ኢንተርሚዲየት ዌብ ሰብስትሬት ነው። ስለዚህ ግሉኮዝን ሴንቴሳይዝ ያደርጋል ማለት ነው። የት ኢን ዘ ሊቨር ግሉኮዝ ሴንቴስ ፍሮም አላኒን ማለት ነው ባይ ሌላ አገላለጽ ማለት ነው። ስለዚህ ሴንቴሳይዝ የሆነው ግሉኮዝ እንደገና በቀላሉ ስሩ ዘ ብለድ ስትሪም ኢት ካን ትራንስፖርት ቱ አዘር ዲ መስልስ ፎር ዩቲላይዚንግ ስሩ አኔሮቢክ ግላይኮላይሲስ ዱሪንግ መስል ኮንትራክሽን ማለት ነው። ይሄ ሳይክሊክ ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? synthesis of alanine amino acid in muscles through anaerobic glycolysis and synthesis of glucose in the liver via the substrate alanine amino acid. Then it is a cyclic process transporting of glucose to the muscle and oxidized to anaerobic glycolysis. Then it can be forms alanine amino acid. Alanine easily transported from muscle to the liver and serve as a substrate for glucose synthesis through gluconeogenesis. This cyclic reaction we call glucose alanine cycle ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። Okay, the next one is gluconeogenesis from glycerol substrates ማለት glycerol alcohol as a substrate. So glycerol is released from adipose tissue. That is why oxidation of what the triacylglycerol glycerol or the phospholipids in the skeletal muscles and adipose tissue. adipose tissue ላይ እና እንግዲህ skeletal muscle ላይ ያለው ፋት ይወጣና ሊፖላይሲስ ወይም ደግሞ ሊፒድ ኦክሲዴሽን ኦር ዲግራዴሽን ኦፍ triacylglycerol ሲወጣ ግላይሴሮል ፕላስ ፋቲ አሲድ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱ skeletal muscle እና adipose tissue ላይ ያለው triacylglycerol ወይም ደግሞ TAG ይወጣና ሊፖላይሲስ ማለት ሊፖ ማለት ሊፒድ ነው፣ ላይሲስ ማለት ስፕሊት ማለት ነው። ሶ ይሄ TAG ወደ ምን ወደ ስሪ ፋቲ አሲድ እና ወደ ግላይሴሮል ኦክሲዳይዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ አንደርጎ ዲግራዴሽን ማለት ነው። ይሄ ግላይሴሮል ደግሞ the glycerol which is what synthesized from the breakdowns of TAG enters into gluconeogenetic pathways as dihydroxyacetone phosphate. Then it active form of what glycerol ይሆናል ማለት ነው። ግላይሴሮል ወደ ምን ሄዳል? ወደ ዲሃይድሮክሲ አሴቶን ፎስፌት ስሩ ግላይሴሮል 3 ካይኔዝ ኢንዛይም አማካኝነት ማለት ቱ ግላይሴሮል ኢዝ ሪኳየርድ። እንግዲህ አንድ ግላይሴሮል ተመርቷል መጀመሪያ ላይ አንድ ሌላ ቲኤጂ ዲግሬድ ሲያደርግ ሌላ ግላይሴሮል ይፈጠራል። ስለዚህ ሁለት ግላይሴሮል ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ሜክ ዋን ግሉኮስ ሞለኪውል። ምክንያቱም ምንድነው ግላይሴሮል ባለ 3 ካርበን ነው። ስለዚህ ሁለት ግላይሴሮል ሲሆን ደግሞ ሲባዛ በሁለት እንዲመጣ ማለት ነው 6 ካርበን ይመጣል። that is why ግሉኮስ ይመጣል ማለት ነው። how it will be the pathway ወይም ደግሞ ፓዝዌውን እንመለከታለን። in the liver and kidney during fasting or low carbohydrate ላይ በሚኖርበት ጊዜ ግላይሴሮል cannot be utilized in adipose tissue due to what the lack of glycerol kinase in the adipose tissue. adipose tissue ላይ ምን የለም? ግላይሴሮል ካይኔዝ የተባለ ኢንዛይም። ይሄ ግላይሴሮል ካይኔዝ ኢንዛይም ምንድነው የሚያደርገው? ግላይሴሮልን ወደ ግላይሴሮል 3 ፎስፌት የሚቀይር ነው። ነገር ግን adipose tissue ላይ ስለሌለ ምን ይሆናል ማለት ነው? ግላይሴሮል በዩቲላይዝ in adipose tissue አይሆንም ማለት ነው። so look at this is why glycerol synthesized from the what we call anyways the glycerol from the lipolysis እንግዲህ ከሊፖላይሲስ የሚመጣው ግላይሴሮል ይኖራል ባለ 3 ካርበን ማለት ነው። it can utilize what ATP and undergo by the glycerol kinase enzyme አማካኝነት ምን ይሆናል ማለት ነው? activated ይሆናል to glycerol 3 phosphate ማለት ነው። is phosphorylated and then by glycerol 3 phosphate dehydrogenase enzyme አማካኝነት ወደ ዲሃይድሮክሲአሴቶን ፎስፌት ይቀየራል ማለት ነው። by triose isomerase enzyme አማካኝነት ደግሞ ወደ ግላይሰራልዲሃይድ 3 phosphate ምን ይሆናል ማለት ነው? አይዞመራይዝ
isomerized ይሆናል in the hepatocyte on the liver cells ማለት ነው። then those two products ዲሃይድሮክሲ አሴቶን ፎስፌት እና ምንድናቸው ግላይሰራልዲሃይድ ትሪፎስፌት አይዞመር ናቸው። ስለዚህ they links to the glycolysis pathway to link within that of fructose 1,6 bisphosphatase ይሄዳሉ። then fructose 1,6 bisphosphatase ወደ fructose 6 phosphate and fructose 6 phosphate to the glucose 6 phosphate and then to glucose synthesize ይሆናሉ። they can be transported to the blood by GLUT2 facilitated transporter system ማለት ነው። So the other one is gluconeogenesis through or synthesis of glucose from fatty acids. A particular fatty acid can serve as a substrate for synthesis of glucose through gluconeogenesis. Propionic acid, a 3-carbon fatty acid. That is why propionic acid is a product of odd chain fatty acids degradation, basically a 3-carbon intermediate. So it's converted into the TCA cycle intermediate called succinyl-CoA, which is 4-carbon intermediate in the TCA cycle, which is what converted back to oxaloacetate, and then this oxaloacetate will be reduced to malate and released from the mitochondria ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪፒዮኒክ አሲድ ከየት ይመጣል? ከሜታቦሊዝምስ ኦፍ ፋቲ አሲድ ሜታቦሊዝም ፕሪፒዮኒክ አሲድ ይሰጠናል። ይሄ ፕሪፒዮኒክ አሲድ ባይ ፕሮፒዮናይል ኮኤ ሳይንቴዝ ኢንዛይም አማካኝነት ወደ ፕሮፒዮናይል ኮኤ ይመጣል ማለት ነው። ይህ ፕሮፒዮናይል ኮኤ ደግሞ በፕሮፒዮናይል ኮኤ ካርቦክሲሌዝ ኢንዛይም አማካኝነት ወደ ዲ ሚታይል ማሎናይል ኮኤ ይመጣል። then this ዲ ሚታይል ማሎናይል ኮኤ is oxidized to methyl malonyl CoA ኢፒመሬዝ ኤንዛይም አማካኝነት አይዞመራይዝ ሆናል። ዲ ወደ ኤል ማለት ነው። ሚታይል ማሎናይል ኮኤ ኮኤ ባይ what is isomerized ዲ የነበረው ኤል ይሆናል። ባይ ዘ ኤንዛይም ሚታይል ማሎናይል ኮኤ ሙቴዝ ኤንዛይም አማካኝነት it can be oxidized to succinyl CoA. This succinyl CoA is the intermediate of TCA cycle or Krebs cycle ማለት ነው። ይሄ succinyl CoA ደግሞ then it goes to succinate to fumarate or it can goes to malate to oxaloacetate and oxaloacetate back to pyruvate and then pyruvate can joins to the gluconeogenesis pathway ማለት ነው። ወደ gluconeogenesis pathway ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ሳክሲኔት በሌላ መልኩ ደግሞ ከፋቲ አሲድ ጋር ሳይገናኝ ይሄ ምንድነው ሳክሲናይል ኮኤ የቲሲኤ ሳይክል ኢንተርሚዲየት ነው። the precursor for synthesis of fatty acid አሴታይል ኮኤ በአሴታይል ኮኤ ካርቦክሲሌዝ ኢንዛይም አማካኝነት ወደ ካርቦክሳይል malonyl CoA ይመጣል። malonyl CoA is the substrate that is the starting substrate for fatty acid synthesis. So fatty acid synthesized from an intermediate of the TCA cycle called succinyl CoA. But the propionyl CoA, which is coming from the degradations of fatty acid, propionic acid, leads to the primary source of the gluconeogenesis. So the next one is importance of or clinical importance or medical importance of gluconeogenesis. Gluconeogenesis ለምንድን ነው የሚያገለግል? ለምን ይካሄዳል? ግሉኮስ ለምን ሲንቴሳይዝ ይደረጋል? ፋስቲንግ ስታርቬሽን ወይም ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ስንሆን ለምን ግሉኮኔogenesis መመረት አስፈለገ የሚለውን ስንመለከት this gluconeogenesis is very important for maintaining blood glucose homeostasis or blood sugar homeostasis during prolonged starvation or ፋስቲንግ ስታርቬሽን በምንሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት መጠን ወይም ስኳር መጠን በሰውነታችን ጊዜ ባነሰ ጊዜ ምን ይደረጋል? ግሉኮዙን ወይም ደግሞ የደም ስኳራችን መጠን ለማመጣጠን ያገለግላል ማለት ነው። So it means the need for body's glucose when carbohydrate is limited, or that is why we are in conditions of starvation ማለት ነው። particularly for cells like the brain, RBC, testes, the kidney of the medulla are highly dependent on continuous supply of energy from glucose. The other importance of this gluconeogenesis is for detoxification of toxic lactic acid, which is produced by RBC and skeletal muscles during anaerobic glycolysis. So the other one, it can also oxidize glycerol in the adipose tissue degradations of fat, and it's also very important to maintain intermediates of the TCA cycle like the oxaloacetate, malate, and that of succinyl CoA. So the next one, the last subtopic is the regulations of gluconeogenesis pathway. So gluconeogenesis and glycolysis, as you know, that they are reversal, the opposite to each other, but they are not completely reversal because of their bypass at the 3 stages or reactions of the glycolysis. So regulations of this site of irreversible reactions of the glycolysis is differ from that of the irreversible stages of the gluconeogenesis. So when one pathway is activated, when glycolysis is activated,
gluconeogenesis becomes what? Inhibited. While if the glycolysis is inhibited, the gluconeogenesis becomes what? Activated, because they are opposite to each other ማለት ነው። Gluconeogenesis is subjected to both hormonal control, that is the glucagon, cortisols, adrenaline, noradrenaline hormones can activate, can stimulate the gluconeogenesis or synthesis of glucose, while the opposite is true, they inhibit the glycolysis pathway. Allosterically or the substrate regulations of gluconeogenesis pathway, the presence of substrates or the during we are in conditions of starvation, gluconeogenesis pathway will be activated. But the hormone insulin can inhibit the gluconeogenesis pathway, and the presence of excess product can also allosterically inhibit the gluconeogenesis pathway. Glucose መኖር ወይም ደግሞ the blood sugar availability or glucose availability in the cells can inhibit the gluconeogenesis pathway. So glucagon, cortisol, adrenaline are secreted during fasting, stress, and several exercise muscles. So they induce gluconeogenetic enzyme but repress or inhibit the glycolytic enzymes. And insulin by itself is secreted after carbohydrate meal or during feeding states, so it can inhibit the gluconeogenetic pathway, but it can enhance or induce the glycolytic enzyme to take place ማለት ነው። ግላይኮላይሲስ እንዲካሄድ ያደርጋል፣ ነገር ግን ግሉኮኒዮጀነሲስን ይቃወማል ማለት ነው። you can look at here ግላይኮላይሲስ ስንል እንግዲህ ሳይክሊክ ኤምፒ ወይም ደግሞ ይሄ cyclic AMP activates what the protein kinase, and this protein kinase also becomes what active with the utilization of energy, so it can activate the glycolysis ማለት ነው። when there is a what low blood glucose ወይም ደግሞ low carbohydrate ካለ ወይም ደግሞ starvation ከሆነ it can trigger the pancreas to release glucagon, and that of alpha cells of the pancreas can secrete what glucagon can release to the liver, and it can be what activate the gluconeogenesis pathway to take place, and the glucose will be synthesized. While if there is feeding state or high blood glucose ካለ ወይም ደግሞ ምግብ ከተመገም the beta cells of the pancreas is activated to release insulin, and this insulin can triggers or induces what glycolysis to take place ማለት ነው. So this is why the summary of regulation in the liver, if there is surplus amount of ATP or energy ካለ pyruvate kinase will be induced, it can be repressed or decreased, and pyruvate carboxylase will be increased, glycolysis will be inhibited, while the opposite gluconeogenesis becomes what activated. In the liver, if there is a surplus amount of AMP, pyruvate kinase will be increased, but pyruvate carboxylase will be decreased, so glycolysis is activated. The reverse is gluconeogenesis becomes what stopped or inhibited. In case of acetyl-CoA, if there is surplus amount of acetyl-CoA, it increases what pyruvate kinase, but decreases what the pyruvate carboxylase. When acetyl-CoA is abundant or excess, gluconeogenesis becomes what activated. The reverse, that the glycolysis pathway will be inhibited. So pyruvate can be decarboxylated to carboxylated with oxaloacetate with the addition of one carbon in the form of carbon dioxide, and it utilizes what ATP to ADP and inorganic phosphate with the enzyme pyruvate carboxylase enzymes. This is a summary of the reactions of gluconeogenesis and glycolysis. So this is all about the gluconeogenesis pathway, which is the synthesis of glucose from non-carbohydrate precursor in conditions of starvation, fasting, and when the blood glycogen, particularly liver glycogen, is depleted, and intense exercise can undergo or triggers the gluconeogenesis pathway to take place. ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ይሄ ግሉኮኒዮጀነሲስ ፓዝዌይ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ተስፋ የማደርገው እንግዲህ እንደተረዳችሁ ሀሳብ እንደጨበጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላስታውሳችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እያመሰገን፣ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ይሄ ቢሰራልን የምትሉት ነገር ካለ በኮሜንት ቦክስ አሳውቁን ማለት ነው። የዛሬን በዚህ ያበቃን። በያላችሁበት ሰናይ ቀን